Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Dan kali ini gue akan nonton sebuah trailer yang sudah menciptakan keributan, kehebohan di medsos. Bukan karena hal yang buruk ya, menciptakan kehebohan karena di sini aktor kita yaitu Maxime Bouthier itu main bareng George Clooney, Julia Roberts, dan Kaitlyn Dever di sebuah film Hollywood yaitu Ticket to Paradise. Jadi si Maxime ini mainin cowok Bali yang bernama Gede. Well, gue gak akan ngomong hal-hal yang naif ya, kayak misal, wow bangga, aktor negeri sendiri, anak bangsa tampil di film Hollywood dan segala macam yang banyak dipakai untuk framing-framing di media. Itu enggak lah, gue gak senaif itu. But still, congratulations buat Maxime, ini tetap sebuah stepping stone, batu loncatan untuk karir dia dalam berakting. Mungkin ini sebuah pertanda nih, pertanda kalau Anda nih Maxime nih harus terus fokus di acting, terus latihan, terus mengembangkan kualitas di acting. Nggak usah mencoba-coba bikin film kayak Kain Kafan Hitam lagi gitu ya. Terus mencoba di acting aja. Tapi sebenarnya di luar itu ya, maksudnya di luar fakta adanya Maxime yang membuat publik Indonesia heboh, Ticket to Paradise ini emang sebuah film yang udah punya daya tarik gitu buat orang-orang yang suka nonton film ya. Jelas castnya ada Julia Roberts, George Clooney, ya nggak mungkin keliru ya, nggak mungkin jelek untuk urusan acting. Terus sutradaranya sendiri ini Ol Parker. Ol Parker itu yang bikin The Best Exotic Marigold Hotel sama Mamma Mia Here We Go Again. Gue suka dua film itu, khususnya Mamma Mia ya. Mamma Mia bagus banget. Mamma Mia yang kedua itu lebih bagus malah daripada yang pertama buat gue. Jadi Ol Parker ini memang punya track record yang oke dalam hal bikin film-film soal healing. Oh by the way, ini settingnya di Bali ya. Settingnya di Bali, cuman syutingnya di Aussie, di Australia. Bukan karena sineasnya tuh nggak tahu bedanya Australia sama Bali ya, cuman kita tahu sendiri ribetnya di sini. Kalau mau ada acara, jangankan syuting, ada konser aja ribet. Ini syuting film Hollywood. Makanya Indonesia tuh yang udah punya pasar cukup gede untuk film Hollywood, coba kalian lihat, hitungannya jarang loh didatengin loh. Didatengin untuk promo misalkan, atau didatengin untuk syuting, itu jarang loh. Padahal pasarnya termasuk salah satu pasar internasional yang paling gede. Cuman ya itu, birokrasinya ribet. Kalian pada tahu sendiri lah ya. Oke, coba kita cek official trailer untuk Ticket to Paradise. I'm sorry, I think your things are in my seat. Sorry. Oh, come on. You gotta be kidding me. Excuse me, ma'am. I need to sit somewhere else. We used to be married. 14 years of my life. We're married for 5. Count the recovery. Oke. In 4 days Our time. daughter's gonna marry a guy she just met in Bali, millions of miles from home. I just really want to kiss you. Wah kampret lu Maxime. First time in Wah, bukan urusan actingnya deh. She's throwing her career away. Just Lucky like my mother bastard. did. So I'm the only one who can stop her. She doesn't listen to him. Champagne. Oh, 2 please. Just leave the bottle. Thank you. I won't let her throw her life away. We need to trick her into dumping him. As much as this will pain us both, we have to call a truce to make this work. That'd be in lockstep. Hey! Did you make a pact to not murder each other until you murder me first? We are here for you, my love. Yes, we're in lockstep. Yes. Promise, no mean comments. Ya nuansanya pop Straight on banget and sih ya. for eating the whole pig. No arguing. No passive aggression. What about aggressive aggression? Try to keep the snoring down. I have a nasal strip. It's a mystery you're still alive. Mom, Dad, this is G'day. Mereka acting. You learned that to make me look bad. You don't need my help there. Are you sure they're not sharks? Come on, don't be a chicken. You might be working with the sharks. Come on. Can't believe I got picked by a dolphin. What's wrong with you? He said pressure. He said torture. So what's the Looks like they're having fun though. The ring. How they look? Disappointed. Do you think we're wrong? Not wrong. Who are we to say that Lily doesn't know what's best for herself? Sebentar. I cannot believe you. What are you talking about? She found the rings. Where? In Mom's bag. I knew it. What? Clean up pretty good. Wait, ini agak terlalu banyak revealing nggak sih? a little more age appropriate for these two? Kenapa? Here we go. Which one? There's only one. I see two. Oh, yeah. Ya boleh. Oh, no. Dad, please stop doing that. Oh my God.
for an asteroid. Ya. Itu lagi. Kenapa ya trailer yang gue tonton belakangan ini punya kecenderungan tuh revealing too much. I'm sorry. Jadi gue lagi sering banget ngomongin soal ini karena You gotta be kidding me. Excuse me, ma'am. I need to sit somewhere else. We used to be married. Worst 19 years of my life. We were only married. but looks fun. This looks really fun. In 4 days Our time. daughter's gonna marry a guy she just met in Bali, millions of miles from home. I just really want to kiss you. It's like I looked up for the first time and realized everything I ever wanted was right in front of me. She's throwing her career away. Just like her mother did. So I'm the only one who can stop her. She doesn't listen to him. Champagne. Two, please. Just leave the bottle. Thank you. I won't let her throw her life away. We need to trick her into dumping him. As much as this will pain us both, we have to call a truce to make this work. You have to be in lockstep. Did you make a pact? Ya, tipe-tipe film dengan premis simple, predictable tapi bikin hati hangat dan senang sebenarnya ya. Comments. Pretty sure you don't win Itu sih yang gue expect di karya-karya Ol Parker. No passive aggression. What about aggressive aggression? Try to keep the snoring down. I have a nasal strip. It's a mystery you're still alone. Mom, Dad, this is G'day. Almost supposed to yes, do today. Gede, That's making you look bad. You gede, don't need my help there. gede. Are you sure they're not sharks? Dasar bule. You might be working with the sharks. Can't believe I got bit by a dolphin. When I do that, With you. Apa CV Anda? Saya pernah gendong George Clooney. Nah itu tuh, Maxim bisa masukin itu tuh. Saya bisa gendong George Clooney. How they look? disappointed. Do you think we're wrong? You're not wrong. Who are we to say that Lily doesn't know what's best for herself? Nah ini kan Believe you. What are you talking about? She found the rings. turning point di second act kan. I knew it. What? Di saat hubungan mereka mulai membaik, terus ketahuan nyembunyiin cincin, This is not his first rodeo. getting worse. Hey, let's go. Let's go. Can we get something a little more age appropriate for these two? Here we go. Which one? There's only one. I see two. Tai. Oh, no. Dad, please stop doing that. Oh, my God. I'm praying for an asteroid. Well, tapi setelah gue pikir-pikir lagi, gue tonton untuk yang kedua kalinya trailer ini, iya benar tetap revealing too much. Bahkan bukan nggak mungkin ada beberapa part di third act yang udah kita lihat ya, kayak tadi pas si George Clooney ngomong apa ke Julia Roberts, you look good, mereka di apa deket kolam, itu kemungkinan bisa jadi third act. Tapi kemudian gue tonton ini kedua kali, emang kerasa fun. Emang beberapa hal yang bisa dianggap spoiler itu kelihatan fun di sini. Dan ya ini bukan film-film kayak film misteri, film thriller yang menyembunyikan fakta-fakta penting untuk ngasih twist atau ngasih elemen penceritaan yang lebih intens. Enggak, ini pure drama komedi keluarga ringan yang sebenarnya kita udah tahu ya endingnya bakal kayak gimana. Jadi setelah gue pikir lagi, ya nggak masalah sih sebenarnya. Dan emang fun, this looks really fun. Gue nggak berharap sebuah film yang akan dapat review positif banget dari kritikus, apalagi mungkin berjaya di awards. Gue nggak berharap yang seperti itu ya. Kalau misalkan mengacu ke Rotten Tomatoes, palingnya ini pol mentok ini 70-an lah. Mungkin rata-rata malah 50 gitu. Tapi itu nggak penting sih. Karena memang bukan itu tujuannya. Ini Ticket to Paradise bukan film yang ditujukan untuk memenangkan penghargaan atau pengakuan dari para sinefil gitu. Nggak, ini emang dibikin pure untuk having fun. Dan kelihatan fun. Filmnya, aktornya pun juga kelihatan bersenang-senang. Ya George Clooney di sini nggak ngasih performance yang wow, subtle atau kuat emosional, enggak. Dia bersenang-senang. Jelas bakal gue tonton ini. Walaupun misal reviewnya jelek atau mungkin worst case skenario filmnya flop, gue nggak peduli. Sini gue pengen nonton karena filmnya fun. Ya dan ada unsur penasaran juga ya karena ada Maxim ya. Tapi gue juga nggak expect Maxim ngasih performance yang luar biasa breakthrough role gitu, enggak sih. Karena emang peran dia di sini kan terbatas ya, cuman sebatas kayak calon mantu yang bukan berusaha, malah dia kayaknya cenderung di sini lebih pasif, just lovey-dovey dengan si cewek, terus yang lebih berproses tuh ya orang tuanya.
But still, muncul di banyak frame bareng Julia Roberts dan George Clooney itu udah sebuah hal yang patut dibanggain sih. Gak semua orang pernah gendong George Clooney di pantai, itu CV yang bagus itu. Ya sayang aja sih, untuk sebuah film yang mengambil latar di Bali dengan ada karakter cowok Bali, ini nggak syuting di Indonesia dan bukan karena kesalahan filmnya, tapi karena di sini emang ribet, emang belibet, emang kebanyakan yang mau ikut campur tangan gitu. Itu sayang banget karena ada banyak hal yang bisa didapat di saat ada sebuah film Hollywood syuting di Indonesia. Baik itu pemasukan, baik yang besar maupun yang kecil-kecil tuh misal kayak nyewa alat dan lain-lain gitu, atau penginapan dan segala macem, atau yang sifatnya non-material, transfer ilmu misalkan untuk kru-kru lokal itu bisa terjadi. Tapi ya sayangnya kita tahu negara kita begini, ya, semoga suatu hari kondisi itu berubah pelan-pelan aja. Gak usah langsung, tapi pelan-pelan, setahap demi setahap. Itu juga bakal ngaruh secara positif ke perkembangan industri film lokal. Oke, tadi adalah reaction gue dan sedikit pembahasan untuk trailer Ticket to Paradise yang nampilin Maxime Bouthier bersama dengan Julia Roberts dan George Clooney. Please jangan lupa like video ini, lalu subscribe Cinecrip, dan komen di bawah kalau kalian ada rekomendasi atau request untuk gue harus nonton trailer apa. Silahkan bebas. Gue Rashid Hari and see you in the next video.